Привет, дорогие друзья! План стойкости Зеленского. Я сейчас вам объясню, для чего нужен план стойкости Зеленского и как это связано с той победой, я кавычу, которую будут тулить украинцам из офиса президента. Потому что это напрямую связано. Зеленский представил очередной план. Смотрите, я уже потерялся в его планах, но, по-моему, за последний год было как минимум 3 плана. Был план мира, который был представлен на форуме там в Швейцарии, потом был план победы, который Зеленский повез чисто американцам для того, чтобы показать будущим кандидатов в президенты, но он рассчитывал, что будет Харрис все-таки, а тут не сложилось. И вот уже 3-й план, но этот план наконец-то презентуется украинцам. И это план стойкости. Вы должны быть стойкими, потужными. Саммит по формуле мира, возложенных на него ожиданий, не оправдал, потому что и не мог оправдать, поскольку на нем рассматривался круг общих вопросов, которые сами по себе не способны завершить войну. Планировали 2-й саммит провести, вы помните, да, планировали его провести под выборы президента в США, но, в общем-то, сейчас проведение 2-го саммита мира уже не под вопросом, по-моему, уже вопросов нет. Несмотря на то, что Литва, Латвия, Эстония всегда готовы на него приехать и посидеть с умным видом, хоть где-то их послушают, но вообще-то никто больше туда из нормальных не собирается. Боррель еще может заехать, но он уже, правда, пенсионером будет к тому времени, ну и Урсула, может быть, прихромает. А вообще-то, саммит отменен. После того, как Зеленский вел войска в Курскую область для того, чтобы усилить, наверное, все-таки свой план победы, он вылетел в Штаты рассказывать кандидатам в президенты, как он установит сине-желтые флаги над Кремлем. В общем, оба кандидата в президенты абсолютно проигнорировали его план. Трамп вообще едва не высморкался в этот план. И окружение Зеленского, после того, как они поучаствовали в пиар-акциях демократов, уже после победы Трампа начали якобы забрасывать в СМИ, что это писалось под Трампа на самом деле, а не под Харрис. Потом стало известно, кого себе набирает в администрацию Трамп. Из последних обновлений пролетел еще один друг Украины, гендиректор JP Morgan Джейми Даймон. Этот очень симпатизировал Киеву, готов был штаны отдавать, правда, чужие налогоплательщиков, но он пролетел мимо кассы, зато министром здравоохранения станет, скорее всего, да уже точно станет младший Кеннеди. И тут начали ворнякать крупные корпорации, потому что я вполне допускаю, что младший этот Кеннеди может повторить судьбу своего знаменитого родственника, потому что он антиваксер, но кроме того, он начал задаваться вопросом, какой вред организму наносит ГМО, к примеру, да? А он в 70 лет, кстати, неплохо выглядит, такой качок, короче. Он начал этим все выяснять, и, мол, мы будем отказываться от определенных пестицидов и все такое. Ему может прилететь за это. А Урсула фон дер Ляйен, она же вообще его врагом станет, потому что про вакцины она знает все, да? Кстати, Кеннеди сравнивал когда-то Украину со скотобойней для продвижения геополитических целей США. Еще одного придется с миротворца удалять вслед за Габбард. Назначение Кеннеди – это еще одно подтверждение тому, как будет строиться внешняя политика Трампа, который собирается сворачивать все в Украине и не собирается более отвлекать как минимум деньги Соединенных Штатов Америки на чужие хрен знает какие конфликты и собирается сосредоточиться на других вопросах. Смотрите, если верить главе Минобороны Польши, вступления в НАТО никто не дождется. Имею в виду никто в офисе президента. А это значит, что с планом Зеленского предыдущего полный провал. Противятся не только, говорят, Штаты и Германия, а это Германия пока что является все-таки локомотивом Европы, хоть уже затормозившим. И Штаты, все понятно, да. Противятся и другие страны, просто некоторые стесняются об этом сказать. В оставшиеся до инаугурации Трампа дни Вашингтон решил ускорить поставки вооружений, которые не успели поставить вовремя. А раньше они не могли этого сделать, понимаете? Надо сейчас, чтобы чем-то запомнились.
Ну, запомнятся они, я думаю, проклятиями, которые будут звучать из уст тех же американских налогоплательщиков. Но при этом, даже несмотря на такое ускорение, мы сейчас в последние дни тут все раздадим, завалим вас оружием, деньгами и так далее, все равно не снимаются ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории. Эту красную линию они не переходят. А это, в свою очередь, означает, что второй важнейший пункт из предыдущего плана Зеленского тоже йог. Все, план его оказался полным дерьмом. Что надо делать в такой ситуации? Правильно, переключаться на свое собственное население. И надо готовиться уже презентовать им свою победу. А презентации победы без плана потужности быть не может. Поэтому он его выкатывает. Вечером 14 ноября на фоне новостей о прорыве россиян в Купянск он в своем обращении тызернул находящийся в разработке план стойкости из 10 пунктов с четкими приложениями. И в нем рассказывается, что надо сделать, как быть стойкими для того, чтобы была победа и чтобы иметь право победу называть победой. Вот эти определения уже четко говорят, о чем этот будет план. Сам план, скорее всего, мы увидим на следующей неделе, но пока что мы можем активно поспекулировать на том, что уже известно и что он уже озвучил. Итак, начнем. Во-первых, главное это то, что нужно, чтобы Украина выстояла, в том числе культурный суверенитет. То, что касается культурного наследия Украины, современной культуры, культурной дипломатии, производства украинского контента, реальное объединение культурного сообщества и так далее. Мы должны уделить этому значительно больше государственного внимания, говорит Зеленский. Это о какой культуре идет речь? Если говорим о культуре, которая была, тут все понятно. Что там Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко. Да, это каждый скажет, в принципе. Культура закончилась. Плюс еще вышиванка – это культурный код нации. Ну и, конечно, наша мова, потому что мова тоже, без мовы невозможно, чтобы был народ. Поэтому австрийцы, их не существует, как и швейцарцев. Да и других некоторых тоже не существует. Бедная Швейцария, как они, должно быть, нам завидуют. Но мы не понимаем, какое культурное наследие собралась защищать страна, сносящая памятники и призывающая запретить Чайковского на мировом уровне. Причем, что интересно, что они сами, черти, примазываются, к примеру, к Сергею Королеву, чем вызывают недоумение там у некоторых, да, сражаются перед Илоном Маском за Сергея Королева, а потом сносят памятник вообще всем. Сегодня, вы знаете, были снесены памятники, я в своем телеграме написал об этом, подписывайтесь на телеграм, в Кривом Роге. И вот там Рагулье так радуется, снесли памятник Пушкину и Лермонтову, пишут «нарешті», короче. И там несколько комментариев почему-то так совпало на русском языке, адекватных, которые пишут, так нам теперь дадут тепло, отопление теперь дадут, оказывается, местная власть. Они назвали непотреб, что Пушкин и Лермонтов это непотреб, хлам. Я думаю, хламом является в лице властей местных местное население Кривого Рога. Потому что им они дают вместо того, чтобы дать тепло, сносы памятников поэтам. К слову, эти черти не знают, но к примеру, уважаемый ими Дудаев, они же Дудаевым носятся, это же просто герой, да? Он очень уважал в свою очередь Лермонтова и цитировал его. Не знали, да? Ну и плюс, конечно же, украинский борщ, это тоже очень важно. Борщ, галушки, сало, там все это. И танцы у нас еще хорошие в шароварах и красных сапожках. Вот это оно, наверное. Но я не понимаю, так много я слышу об этом разговора, но вижу я очень мало. Там некоторым даже разговаривать особо не надо. У них просто есть наследие, к примеру, и сегодня они что-то пытаются делать. А некоторые просто об этом много говорят. Короче, Зеленский говорит, что мало государство уделяет внимание производству этого контента, который должен вызывать эмоции. Так и говорится, вызывать эмоции. Это значит что? Это значит песни, фильмы, книжки. Оказывается, именно не книги, а книжки. Вы должны это понимать. Оказывается, на фильмы выделяются бабки. Буквально за несколько дней выпустили целых 2 киноленты. Одна про истории железнодорожников, другая про работу энергетиков под обстрелами и служащих ПВО. Глядишь, какой-то из этих картин дадут золотую пальмовую ветвь какого-нибудь Житомирского фестиваля и, возможно, Оскар. Или Аскор, или что-то в этом духе. Потому что на самом деле показы идут ограниченные.
вот этого вот киношедевров и приходят на показы к ужасу, наверное, создателей данных шедевров по одному, по два человека. И сидят в зале два человека, еще там непонятно чем, понимаешь, занимаются у друг друга в штанах. Приходят на вот эти вот, понимаешь, показы. Но это уже никого не интересует, потому что деньги же бюджетные освоили, а там кассовые сборы. Какие кассовые сборы, вы что? Но оказывается, что бюджетные деньги выделялись еще и на литературу, но которую тоже никто не покупает. Представьте, написана уже куча книг о том, как обороняли фортецу Бахмут. Может быть, скоро напишут книги о том, как обороняли Курахово, да? Купянск. Не? Они сейчас пишутся. Они прямо сейчас пишутся золотыми буквами. Можно еще запустить иноязычное телевидение для уехавших. Прикормленные эксперты будут рассказывать, что Россия развалится, экономика восстанавливается, зарплаты больше, чем в Германии и так дальше. Следующий пункт, о котором вкратце поведал Зеленский, касается безопасности в каждой общине, потому что каждому нашему человеку нужно безопасное пространство. И хорошие наработки, говорит, поэтому на этот счет есть у МВД и СБУ. О, я, кажется, понимаю. Ну, во-первых, гражданское население больше всего страдает и больше всего безопасность его подвергнута опасности из-за ТЦК, из-за обстрелов. Хорошо бы, чтобы по гражданскому населению на гражданке не стреляли ТЦКшники, чтобы они их не убивали, этих людей несчастных, которые бегают. Потому что им и от обстрелов достается, а зачастую и от ракет ПВО, скажем правду. А вот по поводу разработок от СБУ это очень интересно. Мне кажется, это полное будет вторжение уже в личную жизнь. И здесь, учитывая то, до чего додумываются слуги народа, можно пофантазировать. И я вас уверяю, что это окажется только половиной того, что они захотят. Что они хотят? Может быть, контролировать интернет-трафик, чтобы человек не смел заходить вообще, чтобы не совершал даже мысли преступления и не смел заходить, к примеру, на какие-то сайты. Заблокируют Telegram, запретят использовать русский язык в частной переписке, запретят проводить мужчинам любые банковские операции, запретят слушать русские песни в наушниках, к примеру, и обозначат наказание за то, что ты слушал русские песни в наушниках. Может, будут останавливать людей с наушниками, сразу хватать за руки, чтобы они не успели переключить на якусь там червону калину, сраную. И будут слушать, что там он, русская песня. Иди сюда. Начнут рассылать повестки через ДИЮ, внедрят шпионское ПО, которое по закону запрещено удалять. Детей, может быть, заставят писать доносы на своих родителей. Плюс надо наказывать уже, наконец-то наказывать за анекдоты в адрес Зеленского. Или если кто-то завернул в газету с Зеленским колбасу, к примеру. Иди сюда. Я вам говорю, что этот народ уже уже смирится. Он по-любому. Они так много рассказывали про проклятые сталинские времена. Но я, к примеру, после вот этих постоянных доносов друг на друга, после того, как и так уже доставших, они же не хорошо живут в Днепре. Они же там обстрелы, да, война. У многих родственники погибли, у многих воюют. Приходит это чучело и начинает докапывать на своей мове, что ты разговариваешь на языке. Вот после этого всего, после всей этой массы доносов друг на друга, я лично не сомневаюсь, кто писал доносы на соседей в Голодомор. Я уже говорил об этом. Для меня это уже все, вопрос закрыт. Я уже все понял. Говорили, НКВД высылали там чуть ли не из Москвы, чтобы они приходили. Да я представляю, кто ходил по домам и кто сдавал соседей. Не надо здесь ла-ла. Вы сейчас все подтверждаете это. А в качестве моральной компенсации за все вот это, вот за то, что забрали полностью все права, рабам скинут по 1000 гривен, чтобы можно было платить коммуналку. МВФ даже, наверное, в шоке от такого популизма. Что еще могут сделать? Могут сделать, конечно, подарок для Трампа и наконец-то посадить Порошенко. Потому что при Порошенко началась вот эта вот возня по поводу возможного импичмента Трампа. Я здесь напомню, правда, еще и при Лещенко, при активной помощи Серожи Лещенко, который сейчас работает в офисе президента. Его тоже посадить придется, правда, он голимая пешка, его не жалко. Кстати, в закрытых соцопросах Зеленский уступает не только Залужному, но и главе разведки Буданову. А если придет кто-то из этих двоих, то закончится политическая карьера Ермака. А Ермаку, ой, как не хочется, чтобы заканчивалась его политическая карьера. Потому что он знает, что бежать ему потом после этого некуда. Или побежит куда-то в Россию, к примеру, где его все родственники, и там скажет, что он долгое время работал над развалом Украины, в принципе, это могут принять даже.
Могут даже наградить и сказать спасибо большое, да? Или, а куда или? Куда ему еще? В дебри Амазонки убегать? Поэтому будут бороться. И Ермак не побоится никаких диктаторских мер. Еще пара пунктов плана касается энергетики. Вообще-то по поводу энергетики надо договариваться с Москвой, чтобы они не бомбили электростанции в отопительный период. Но я думаю, что Зеленский решит вопрос по-другому. Просто обложит свое собственное население чуть большими тарифами, для того, чтобы можно было ремонтировать разбомбленные всякие там эти самые объекты энергоструктуры. Или, может быть, чтобы эти деньги просто в очередной раз украл очередной Кудрицкий, который украл миллиард и убежит. Заодно можно будет увеличить еще и под это военный сбор. Потому что рассказать о том, что стремительно развивается ОПК и все такое, и типа яйца по 17 гривен, кто старое помянет, тому глаз вон. Что там бывший министр, при котором воровали открыто? Что там с ним? Ничего, все нормально с ним. Он сначала спрятался в Лондоне, а потом понял, а в этой стране сидят только бабушки, которые посмели в Одноклассниках поставить лайк. Или не поставили, а СБУ это выдумала. Но воры по-крупному в этом недогосударстве, конечно же, не сидят. План будет представлен, как я уже говорил, типа на следующей неделе. И говорят, что он будет одобрен гражданским обществом. А что такое гражданское общество? Это придворные подхалимы, жополизы, типа Стернена, Кладшиных, там, каких-нибудь Сережи Лещенко. Конечно. Они представят план громадскому суспільству. Это вот этим вот прикормленным галимым баллонкам, которые дали возможность воровать и гужеваться на войне. Сегодня интересная информация появилась, я опять-таки поставил в своем телеграм-канале. Оказывается, Сережа снимал $1 миллион со сборов. Да, это только то, что видно. А вообще задекларировал, там, что 44 миллиона он и его СКВО купили себе машины в 23 году. Его батя купил 4 гектара земли. А у вас также получается развиваться во время войны? Нет. Вот как раз Подоляк отверг любые соглашения о мире с агрессором ценой территориальной, поскольку это, по его мнению, все равно, что закрывать глаза на преступления. Говорит, надо вести с Россией переговоры. Ну, им выгодна война, я же говорю. Надо вести с Россией переговоры с точки зрения международного права, там силы, там все. Он делает вид, что вообще ничего в мире не случилось. Штаты, там выборы. Что? Не слышал. Все это напоминает шутку про школьницу, которая на 6-м месяце беременности пьет таблетки от похудения. Он по поводу назначенцев Трампа призывает не беспокоиться. Говорит, что вообще политические эти все заявления, политики, ну, потом все меняется у них, когда они приходят к власти. О, да, это он рассказывает про своих шефов. Ну, конечно, у них все меняется. Они обещают одно, приходят и делают совершенно другое. Но это не значит, что так делают все. Подоляк. Между тем, еще больше экспертов, включая экс-посла США в Украине Хербста, говорят, что вполне могла бы сработать уже неоднократно озвученная схема. Часть территории де-факто остается под российским контролем, часть становится демилитаризированной зоной, а тому, что сохраняет Украина, предоставляются мощные гарантии безопасности, включая, что, может быть, даже будут там стоять западные войска. Правда, я сильно сомневаюсь, что мы увидим там американские войска, да и вообще, ну, кто захочет свои войска вводить на территорию, где опять может разгореться война? Да и никто не знает, устраивает ли такой план Путина. Почему-то, типа, вот Трамп решил, а Путин согласовал это? Нет? Ну так это. Есть и те, кто считает, что победа Трампа это благо. Не потому, что все это время он готовил план разгрома РФ, а как раз наоборот, потому что он освободит западные державы от участия в войне. И, как говорит тот же самый Хербст, что типа, ну все этого уже хотели, и даже в Украине этого хотели, но боялись типа озвучивать. А теперь, вот я читаю там мудрую западную прессу, говорят, что у Зеленского появилось алиби перед теми, кто злой и вооруженный и умеющий воевать вернется все-таки с войны. Он скажет, это не я, это Трамп. А что я мог поделать? Ну, как это, что я мог поделать? А что мы тогда отмечаем? Вы отмечаете регулярно День незалежности. Так какой же это незалежность, если сменился президент в Штатах, приказал, и вы пошли как бы на цирлах? Что-то тут не так. Да, сделка будет максимально непривлекательной, будет много негатива в адрес Зеленского за сдачу земель, за возвращение к политике нейтралитета, за то, что Путин, по сути, выиграл. Но
ужасный конец, это не ужас без конца. Мол, Харрис собиралась прийти, продолжить этот ужас без конца и все такое. И вот рассуждают в западной прессе, что вот Зеленский будет оправдываться перед теми, кто там пойдет на него. Они, наверное, не понимают, что в современных реалиях в Украине мужчин отлавливают на улице как дичь. И все это терпят. Все знают, как ворует окружение Зеленского на войне. И все это терпят. И никто никуда ни на кого не идет. А для того, чтобы закрутить, максимально закрутить гайки для своего стада, он сейчас вводит план стойкости. Вы должны быть стойкими. И они будут объяснять, что вот это, оно пахнет только как дерьмо. Не, ты нос закрой, попробуй, глотай. Вот все, не нюхай, глотай. И вот они представят, это победа. Похоже на говно, да, но это на самом деле победа. А если ты говоришь, что это не победа, то к тебе придет СБУ. Вот для чего нужен этот план. Чисто для того, чтобы втулить теперь украинцам, которые и так безропотно все схавают, что вот это вот и есть победа. Радуйся, назначат День Победы, лучше на 1 января, на день рождения Бандеры, и будут ее праздновать. Но это не победа, это проигрыш, это чистое поражение, это разгром. Вы же понимаете, да? Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пока. Aujourd'hui, je veux partager une histoire liée à ma femme, quand je l'ai surprise en train de me tromper. Mon nom est Jim, je viens d'une bonne famille. Mes parents étaient incroyablement gentils, mais j'ai été privée de leur amour pendant de nombreuses années en raison de leur mort prématurée pendant mon enfance. Quand j'avais 10 ans, mon père m'a confié à mon oncle, Hawk. Il était dévoué à mon père. J'ai été élevée par mon oncle avec un certain degré de rigueur. Cette éducation stricte a joué un rôle décisif dans la formation de mon caractère. Cependant, malgré ces soins, j'ai toujours désiré l'affection et l'amour que seuls les parents peuvent donner. J'étais le seul fils de mes parents. À l'âge de 26 ans, j'ai réussi à obtenir mon diplôme universitaire, et après l'obtention de mon diplôme, j'ai pris le contrôle de l'entreprise de mon oncle à Rio. Cette entreprise appartenait initialement à mon oncle, la gérait pour moi. J'ai abordé mon travail de manière professionnelle, trouvant toujours du plaisir dans ce que je faisais. Un soir, en rentrant chez moi du bureau, mon attention a été attirée par une jeune fille aux yeux bleus captivants. Elle aidait un vieil homme à traverser la route, et sa beauté était si envoûtante qu'elle semblait presque être une fée. J'ai été fasciné par la charmante fille aux yeux bleus, la regardant pendant un moment jusqu'à ce qu'elle disparaisse enfin de ma vue. Son image est restée dans ma mémoire et a occupé mes pensées constamment. C'était la première fois qu'une chose comme ça m'arrivait. Je ne pouvais pas dire exactement ce qui m'attirait chez cette fille, son innocence ou son respect pour les personnes âgées, mais je pensais à elle pendant longtemps. Mes pensées à propos de la fille ont quitté ma tête pendant un moment, alors je suis retournée à ma routine et suis allée à mon bureau. Quand je suis arrivée à mon bureau, j'ai trouvé une carte d'invitation pour la célébration du premier anniversaire de mariage de mon ami et de sa femme. À l'époque, je n'avais aucune idée que cette invitation allait entraîner des changements dans ma vie. La célébration de l'anniversaire était prévue pour la semaine suivante, et bien que j'évite généralement de tels événements, cette fois-ci, je n'ai pas pu refuser l'invitation insistante de mon ami. J'ai donc accepté l'invitation, et je suis arrivée à l'heure, au lieu de l'événement. À ma grande surprise, j'ai rencontré à nouveau la fille aux yeux bleus à l'événement. Elle était incroyablement belle, et se démarquait du reste des invités. Il s'est avéré qu'elle était une amie proche de la femme de mon ami. Ne voulant pas manquer une telle chance, j'ai exprimé à mon ami mon désir de mieux connaître cette fille. Il l'a appelée par le nom de Chloé. Chloé est venue, et mon ami nous a présentés l'un à l'autre, et j'ai ainsi eu l'occasion de rencontrer Chloé par l'intermédiaire d'un ami commun. Bien que je sois généralement confiant, en sa présence, je me sentais hésitant, comme si les mots m'avaient soudainement quitté. Cependant, Chloé a facilement engagé la conversation avec moi, faisant preuve d'une politesse impeccable pendant que nous interagissions. Nous avons passé 2 heures dans une conversation agréable et amicale, complètement inconscient du temps qui passait.
C'est pendant la conversation que j'ai découvert une forte connexion avec Chloé, et à partir de ce moment-là, ma vie ne serait plus jamais la même. J'ai découvert une frappante similitude entre Chloé et moi. Nous avons tous les deux perdu nos parents à un jeune âge, et avons été élevés dans des orphelinats. Pendant cette conversation de 2 heures, j'ai impulsivement pris la décision de demander Chloé en mariage, au lieu de prendre le temps de mieux la connaître. Et cela s'est avéré être l'une des pires décisions de ma vie. La semaine suivante, j'ai contacté Chloé par l'intermédiaire d'un ami commun, et je l'ai invitée à me rencontrer dans un restaurant juste à l'extérieur de la ville. Elle est arrivée à l'heure, vêtue d'un ensemble éblouissant, ses yeux rayonnant de charme et son visage illuminé d'une joyeuse anticipation, presque comme si elle avait prévu le sujet de notre conversation. Dès que je lui ai proposé, elle a accepté sans hésitation, comme si elle avait été préparée à m'épouser depuis le début. Elle pourrait aussi avoir des sentiments pour moi, mais j'étais un peu perplexe par la situation. J'ai partagé ma décision avec un ami, mais il n'a pas vraiment partagé mon enthousiasme. Il m'a conseillé de prendre du temps pour y réfléchir. Mais malheureusement, je n'ai pas suivi son conseil. Nous n'avons pas perdu de temps, et nous nous sommes mariés une semaine plus tard, en présence de seulement quelques amis. Toutes les préparations pour le mariage ont été méticuleusement gérées par mon ami et sa femme. Nous avons eu 6 années heureuses de mariage et notre amour a grandi de jour en jour. Malgré le fait de ne pas avoir d'enfants, cela n'a pas changé notre amour l'un pour l'autre. Elisha sposò Cardari. Une soirée d'hiver sereine, mon ami et son frère étaient absorbés dans une partie d'échecs quand j'ai abordé le sujet de l'amour de ma femme, combien elle m'aimait, et à quel point notre vie ensemble était heureuse. À ce moment-là, l'expression sur le visage de mon ami a changé de manière spectaculaire et il a éclaté de rire. Je me suis senti mal à l'aise avec son rire, comme s'il se moquait de moi. Je lui ai demandé qu'est-ce qui est si drôle. Il a répondu, il semble que l'amour de ta femme soit dirigé plus vers ta richesse que vers toi. Quand cela se terminera, l'amour de ta femme se terminera aussi. En entendant cela, j'ai été offensée, et je me suis éloignée. Cependant ces mots ne sont jamais sortis de mon esprit. Pendant ces belles et prospères années de mariage, j'ai remarqué que ma femme était très attachée à l'argent. Cela m'a amené à penser que sans ma situation financière, Chloé n'aurait peut-être jamais pensé à m'épouser. Au début, je n'avais pas envie de sortir avec mon ami, mais à l'insistance de ma femme, j'ai fini par accepter. À ma grande surprise, il s'est excusé pour son comportement précédent, et nous avons rétabli notre amitié. Chloé a parfaitement compris qu'il avait parlé mal d'elle, mais elle a quand même insisté pour que les relations amicales soient rétablies. Mais pourquoi? Cela m'a intriguée, car je considérais ma femme comme une personne vraiment innocente et au cœur tendre. J'ai spéculé que peut-être elle voulait simplement que notre communication avec son ami soit préservée pour les années à venir, alors j'ai décidé de ne pas y penser. Pour moi, ma femme était un cadeau inestimable du ciel, et mon amour pour elle était fort. Je lui faisais toujours entièrement confiance. Cependant, après quelques mois, mon entreprise a commencé à avoir des difficultés, et j'ai commencé à remarquer que l'amour de ma femme était plus axé sur mon succès financier que sur notre relation. C'était une douloureuse révélation, mais je ne pouvais pas nier la vérité. Malgré cela, j'aimais toujours ma femme, et je voulais que les choses fonctionnent. Mon entreprise a commencé à se détériorer de manière constante, signalant un changement significatif dans ma vie. Au fil des jours, j'ai remarqué un changement progressif dans le comportement de ma femme, et j'ai lutté pour lui fournir le confort qu'elle désirait. Son comportement changeant a commencé à me perturber. J'ai fait tous les efforts pour assurer son bonheur, mais son humeur devenait de plus en plus irritable, ce qui me rendait très anxieux. Dans ces moments-là, les paroles d'un ami de quelques mois auparavant résonnaient dans ma tête. Il m'avait averti que si ma richesse disparaissait, l'amour de ma femme pour moi disparaîtrait aussi. Mais je voulais désespérément éviter cela, car mon amour pour elle était très fort. Je chérissais mon amour pour elle, et je souhaitais son amour en retour, espérant prouver les paroles de mon ami fausses. Pour cela, j'ai redoublé d'efforts pour gagner de l'argent. Malheureusement,
Malgré mes efforts ont été vains, car l'entreprise continue à se détériorer jour après jour. À la recherche de meilleures opportunités, j'ai pris la difficile décision de déménager dans une autre ville, laissant ma bien-aimée épouse seule à la maison. J'ai confié son soin à mon ami pour la durée de mon absence, et je suis partie dans une autre ville. J'ai fait ce choix en me basant sur ma confiance inébranlable en mon ami. Bien que j'ai essayé pendant 1 an de relancer mon entreprise, je n'ai pas réussi à inverser la tendance. Mon entreprise a continué à se détériorer, s'aggravant avec le temps. Chaque fois que Chloé demandait des nouvelles, je devais malgré moi admettre que ça n'allait pas mieux. Et elle raccrochait, en frustration. Je me sentais impuissant à apporter du bonheur à ma femme dans ces circonstances. La fréquence des appels et des messages de ma femme a progressivement diminué jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement. À chaque fois que j'essayais de l'appeler, son téléphone était soit occupé, soit elle ne répondait pas du tout. Ça commence à m'inquiéter. J'avais peur qu'il soit arrivé quelque chose à Chloé ou que je puisse la perdre. La situation me préoccupait, me poussant à tout abandonner et à rentrer chez moi. Je n'ai informé personne de mon retour imminent. Pendant le voyage de retour, j'ai reçu un appel de la femme de mon ami, m'informant qu'ils étaient divorcés. Cette nouvelle m'a causé une profonde anxiété et m'a pris par surprise car ils étaient très amoureux. Juste au moment où la femme de mon ami était prête à me dire quelque chose, notre conversation a été soudainement interrompue car la batterie de mon téléphone était à plat. Je me demandais pourquoi ils avaient décidé de se séparer et ce que la femme de mon ami voulait me dire à propos de Chloé. L'incertitude se faisait sentir, augmentant mon anxiété. Après avoir rechargé mon téléphone, je l'ai rappelé pour savoir ce qu'elle voulait me dire à propos de Chloé. Cependant, elle a répondu, « Je ne peux pas en parler au téléphone. Il faudra attendre que tu reviennes en ville. » Quand je suis enfin arrivé dans ma ville natale, j'étais rempli d'excitation car j'allais enfin retrouver ma femme après une éternité. Mon arrivée allait être une surprise inoubliable pour elle. Pour la rendre heureuse, j'ai acheté ses fleurs préférées en chemin. En entrant dans notre maison, j'ai été stupéfait de voir mon ami et son frère assis dans notre salon, en train de prendre un repas. À ce moment-là, Maman Lam était dans la cuisine. C'était étrange, mais la confiance profonde que j'avais en mon ami et en ma femme a immédiatement dissipé tous les doutes. Elle a été surprise par mon retour soudain, mais il n'y avait aucun signe de joie sur son visage. Je les ai rejoints à table, prenant place en face d'eux. J'ai demandé à mon ami à propos de son divorce. À ma grande surprise, sa réponse était étrange et m'a laissé perplexe. Il a ri et a dit « Mon cœur est rempli de ma vibration. C'est pour ça que je l'aime. » Après cette réponse extraordinaire, lui et son frère ont quitté ma maison. Bientôt, Chloé est entrée avec de la nourriture, et je l'ai invitée à s'asseoir à côté de moi, plongeant mon regard dans ses yeux bleu azur captivants. Et j'ai demandé à Chloé si elle m'avait autant manqué que moi elle. Bien que je n'ai pas aimé sa question, j'ai répondu que je suis revenu parce que j'étais nostalgique de ma bien-aimée épouse. Le doute a commencé à s'insinuer dans mon âme, et je me suis demandé si le manque d'enthousiasme de Chloé pour mon retour indiquait que son amour pour moi avait disparu. J'ai commencé à regretter ma décision de quitter ma femme et de déménager dans une autre ville. Pour raviver notre amour, je me suis dévoué à regagner l'affection de ma femme et à la rendre vraiment heureuse. J'ai travaillé sans relâche jour et nuit pour sauver mon entreprise étouffante, mais tous mes efforts ont été vains. Une chose me pesait, le manque d'enthousiasme de ma femme pour mon retour. Au lieu d'être heureuse, elle ne cessait de me pousser à revenir et à gagner plus d'argent, ce qui entraînait des disputes fréquentes entre nous. De plus, mon ami a commencé à visiter ma maison plus souvent, ce qui était inhabituel. Ce qui était encore plus surprenant, c'est qu'un jour je suis parti du bureau plus tôt, me sentant quelque peu anxieux. En entrant dans l'une des pièces de ma maison, j'ai entendu ma femme parler à quelqu'un de finance. En entrant dans la pièce, ma femme a brusquement mis fin à l'appel et a affiché une expression innocente, comme si elle croyait que j'avais tout entendu. J'ai demandé des explications sur l'appel,
Mais elle a rapidement changé de sujet, détournant la conversation vers mon arrivée inattendue. J'ai expliqué que je ne me sentais pas bien, et que je suis rentrée chez moi en espérant profiter d'un bon café chaud de ma charmante femme. J'ai essayé de ne pas lui faire sentir que je doutais d'elle. Pendant qu'elle préparait le café, j'ai discrètement vérifié l'historique des appels de son téléphone, et j'ai découvert qu'elle discutait avec le frère de mon ami. Cette révélation m'a surpris, car j'avais déjà commencé à soupçonner qu'il y avait plus qu'une simple amitié entre ma femme et mon ami. Cependant, le fait qu'elle parlait à son frère m'a complètement dérouté. Une chose devenait de plus en plus évidente. Ma femme était impliquée dans quelque chose de suspect. Et je ne pouvais pas échapper au sentiment que c'était bien pire que ce que j'avais d'abord soupçonné. J'ai décidé de mettre au point un plan pour prendre ma femme en flagrant délit. Un jour, je lui ai dit que je devais partir dans une autre ville pour le travail. Sa réaction était très révélatrice. Elle semblait excitée, comme si elle attendait avec impatience mon départ. J'ai délibérément partagé cette information avec ma femme et mon ami dans le cadre d'un plan élaboré. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à contacter la femme de mon ami. Il semble qu'après son divorce, elle ait changé de numéro de téléphone et qu'elle ait déménagé dans une autre ville. J'ai acheté 3 caméras et les ai installées stratégiquement à l'entrée principale et dans le salon de ma maison. Pour maintenir ma couverture, j'ai trompé ma femme en lui disant que je partais dans une autre ville pour le travail. Cependant, en réalité, je suis restée dans une maison louée près de chez nous et j'ai constamment surveillé les enregistrements des caméras pour découvrir la vérité. Après 3 jours de surveillance assidue des images des caméras, je n'avais toujours pas trouvé de preuve de l'infidélité de ma femme. Le 4e jour, j'étais sur le point de rentrer chez moi quand j'ai remarqué qu'un de mes amis s'approchait de ma maison. Quand il est arrivé à ma maison, il a frappé à la porte, et à ma grande surprise, ma femme l'a accueilli avec un baiser passionné avant de le laisser entrer. Quand ils sont entrés, il a fermé la porte derrière eux, me laissant dans un état de choc. Les événements que j'avais vus sur la caméra du salon m'ont encore plus stupéfait. J'ai regardé ma femme et lui faire confortablement sur le canapé, et sa joie à sa présence était indéniable. Elle avait l'air plus heureuse que je ne l'avais jamais vue. À la vue de cette scène, j'ai été pris de dégoût de m'aimer autant ma femme. J'ai regardé mon ami l'embrasser à nouveau et ils sont devenus intimes. Il est devenu douloureusement évident que ma femme avait bel et bien une liaison avec mon ami. Une réalité brutale se déroulait sous mes yeux. Quand je me suis remis du choc, je suis sortie de la maison et je suis allée chez moi. J'étais debout à la porte arrière de ma maison et j'avais les clés. Et puis, j'ai entendu la voix de ma femme venant de quelque part à l'intérieur de la maison. J'ai discrètement grimpé les escaliers et me suis dirigée vers la chambre d'où provenaient les bruits. Quand j'ai ouvert la porte avec prudence, j'ai été accueillie par une vue choquante. En plus de ma femme et l'ami son frère, étaient dans la chambre. J'ai été choquée de les voir tous les 3 dans le même lit. Quand j'ai vu ça, j'ai été stupéfait pendant un moment. Quand ils m'ont vu, ils ont fui la chambre, dans la peur, et ma femme était trop ivre pour sortir du lit elle-même. Je me suis approchée d'elle en demandant « Pourquoi irais-tu à de telles extrémités ?» J'ai exigé une explication, ne sachant pas ce qu'elle allait répondre. Elle a répondu « Tu ne pouvais pas me fournir le style de vie que je voulais quand je t'ai épousée. » Quand j'ai entendu ça, c'était comme un son dans mes oreilles. Une colère grandissante envers ma femme s'est emparée de moi. Elle a commencé à s'excuser et à me supplier de ne pas la quitter. Mais je n'avais aucune envie de rester avec elle, sous le même toit. J'ai donc pris la décision difficile de la mettre dehors de notre maison. Après un moment, j'ai reçu un appel de l'ex-épouse de mon ancien ami. Sans la laisser finir, je lui ai immédiatement raconté toute l'histoire. En réponse, elle a dit « Je suis déjà au courant de tout ça et j'allais t'en informer, mais j'ai dû quitter la ville pour une affaire urgente. » Elle m'a informé que ma femme et elle avaient eu une relation amoureuse avant notre mariage et que mon ami faisait face à des difficultés financières à l'époque, ce qui a conduit à leur rupture.
Et puis, Chloé a commencé à fréquenter son frère, qui avait une entreprise prospère à l'époque. En réfléchissant à la façon dont il m'avait mis en garde contre le mariage avec Chloé, je me suis souvenu de son conseil de passer du temps avec elle pour comprendre ses désirs. Il m'avait dit que Chloé était plus amoureuse de mon argent que de moi. Tout cela se déroulait sous mes yeux. Mais mon amour pour ma femme m'a aveuglé. Malheureusement, l'avertissement s'est avéré vrai. Ma richesse a été épuisée, et l'amour de ma femme pour moi s'est évaporé comme de la fumée. Ce jour-là a été comme un jour du jugement pour moi. J'ai passé toute la nuit dans un coin de ma chambre, pleurant et me remémorant les beaux moments que j'ai partagés avec Chloé. En fin de compte, j'ai décidé de quitter l'endroit et de me retirer dans un lieu isolé, espérant trouver du réconfort et guérir de la douleur. Cela fait un moment, mais j'ai toujours du mal à effacer les souvenirs de ma femme de mon cœur. Cependant, j'ai construit une nouvelle vie pour moi et mon entreprise prospère. Je suis maintenant célibataire, mais je suis satisfait de ma nouvelle vie. Cependant, un regret persiste. Mon amour aveugle pour ma femme et le fait que je lui ai fait confiance sans condition, alors que j'aurais dû être plus perspicace. Je ne suis jamais retournée. Il y a des moments de ma femme me mangaka. Inévitablement, des questions surgissent dans mon esprit. Où est-elle allée la nuit où je lui ai demandé de quitter la maison? Qu'elle va bien. Je me demande où elle est, si elle me manque, et si elle continue à tout faire, juste pour l'argent. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout, et si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à montrer votre soutien, en aimant et en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à partager vos pensées dans la section des commentaires.